Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme C3 guys, no. So ito na guys yung nabuhay natin guys. Realme C3 pala ito guys. Yan. So ito guys yung likod niya guys, no. So napagkamalan ko guys na Realme 5 guys, no. So na-check ko guys yung phone device nito guys ay Realme C3 guys, no. So ito na guys yung nabuhay natin guys, no, na 1 year na guys na hindi umandar ito guys yung phone device nito. So yung tama pala talaga nito guys yung battery niya guys, no. So nabuhay na natin, tapos yung issue naman nito guys ay yung battery guys, no. So subukan natin. So charge natin guys, no. Yan. So dito natin malaman kung ano yung lalabas dito guys. Yan. So charging yan siya guys. So subukan natin guys, no, kapag magtuloy siya. Yan. So nag-Realme siya guys, logo. So yung pagkala mo nito guys ay nagpabalik-balik lang siya guys, no, sa logo yan. So hindi siya nagtutuloy guys, no. So nabuhay natin nga yung phone device nito guys. Ang problema naman guys ay ito naman guys ang problema niya guys, no. Stuck siya guys sa logo niya. Yan. Kung makita niyo guys, no. So yun lang siya guys, pabalik-balik na lang siya. Yan. So stuck lang siya guys sa logo niya guys, no. So subukan natin guys kung ano mangyari pag binunot natin sa charger. Yan. So ganun pa rin. So madalas kasi guys yung yung fuse resistor kapag binunot nyo guys ay namamatay siya guys, no. So kapag ganito naman guys, pwede pa rin guys fuse resistor yung tama nito guys, no. Yan. So minsan binubunot nyo namamatay, tapos stuck sa logo, pabalik-balik na lang. Yan. So ganun yung issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So pabalik-balik na lang siya guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to guys, no. So try tayo dito guys sa BMS niya. So para mabuksan natin guys yung phone device nito, so wala na itong pag-asa guys na magtutuloy ito. So ang gagawin natin ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan. Sunod natin guys ay pwede kayong gumamit dito guys ng pang opening tools nyo guys, no, para mabuksan nyo guys yung unit nito guys. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So binalik ko na pala guys yung back cover nito guys, kasi nga pagka bungakala ko guys ay nabuhay na natin guys yung unit nito guys, no. Ang problema naman nito guys ay ganito naman guys, no. Stuck siya guys sa logo niya guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Realme C3. So sunod natin dito guys lahat guys ng mga bolts guys, tanggalin natin guys, no, para ma-access natin guys yung episo connector guys ng battery nito guys. Yan. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts guys ay natanggal natin. So check natin ulit guys. So ganun pa rin siya guys, no. So naglulugo siya guys, tapos nagba-vibrate siya. So pabalik-balik na lang siya guys. Yan, so vibrate siya tapos maglabas guys yung logo niya guys, no. Yan. So wala pa rin guys, no. Vibrate lang tsaka yung logo niya guys, pabalik-balik. So yung gagawin natin dito, tanggalin natin guys yung back cover nito. Yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So natanggal natin guys, no. So sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung battery nito. So medyo mahigpit guys yung battery niya guys, no. So gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys. So hilahin lang natin guys. So medyo matigas ito guys, no. Yan. So natanggal natin guys ng maayos guys, no. So tabi natin guys yung unit na ito. So dito tayo mag-focus guys sa battery niya guys, no. Or dito guys sa board niya guys, or yung tinatawag natin guys na BMS na ito guys, no. Or yung battery management system na ito guys. So dito guys yung kailangan natin guys, kailangan natin ma-access guys yung BMS nito guys, no.
So buksan natin to guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay ibabypass natin guys yung resistor na ito guys, no. So ayan siya guys, no. Yan. So ito guys yung resistor niya guys or yung fuse niya guys, no. So ang gagawin natin dito guys, ibabypass natin ito guys, no. So yung battery kasi nito guys ay hindi na siya normal guys, no. So kung i-tester natin dito guys sa digital multimeter natin guys. Yan. So wala na ito guys, hindi na siya guys 3.8 guys, no. So kapag yung battery niyo guys hindi na siya 3.8, so possible guys na meron na siyang tama guys sa BMS niya guys, no. Or sa battery niya guys. Yan, subukan natin guys. Titest natin guys. So ayan siya guys, no. So hindi siya umabot guys ng 3.7 guys, no. So possible guys na may tama guys yung dito guys sa BMS niya guys, no. So meron dito nag-short guys. So possible guys ito guys yung resistor na ito guys, no. So try tayo dito guys ibang battery guys, no. Subukan natin to i-test guys. So dapat guys ito ay nasa 3 point something guys, no. 3.7, 3.8 guys. So kapag ganun guys ay normal guys yung battery guys, no. Yan. So kung makita guys 3.8 guys. So normal yan siya guys, no. Isa dito guys sa battery na ito guys na bago na ito guys. Ito yung galing sa unit guys. So ang gagawin natin dito guys ay ibabypass natin guys yung resistor na ito guys, no. So possible guys ito guys yung nag-short dito guys. Yan. So kuha lang tayo guys ng pang holder natin. Yan. So dito guys ay i-cut lang natin ito guys yung plastic na ito. So ayan siya guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay ibabypass natin guys, no. So para ma-bypass natin dito guys, kailangan natin dito guys ng soldering iron natin guys, no. Tsaka kailangan natin guys ng lead guys. Tsaka kailangan natin guys mag-inject ng guys ng flux natin guys, no. So injectan muna natin to guys konti. Yan, so mag-inject lang tayo. Tapos gamit tayo guys ng soldering iron natin guys, no, para matanggal natin guys yung fuse na ito guys or yung resistor na ito guys, no. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung fuse resistor niya guys, no. So ito guys yung natanggal natin guys. Yan. So makita nyo guys. So lapit natin guys, no. So ito guys yung fuse resistor niya guys, no, na natanggal natin guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay ibabypass natin ito guys, no. So ito guys, para ma-bypass natin to guys, pwede kayong gumamit guys ng ano nyo guys, yung jumping wire nyo guys, or pwede kayong gumamit nito guys, no, yung lead natin guys. So, meron ako dito guys jumping wire guys, no. So ito guys, meron akong jumping wire na ito guys. So ito guys, pwede nyo itong gawing ano guys, no. Ito guys yung magsasilbing guys na resistor guys or yung fuse nya guys, no. Yan. So pwede nyo itong gamitin guys yung jumping wire na ito guys, no, or pwede kayong gumamit dito guys ng lead guys, no. So sa akin guys ay lead guys yung gagamitin ko guys, no. Kasi nakagamit na ako dito guys ng nakagamit na tayo guys ng ano guys, no, ng jumping wire guys. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo guys, lead naman guys yung gagamitin natin guys, no.
Yan. So, simulan natin. So, linisin lang natin guys, no? Medyo madumi siya guys. So, focus natin. So, gagamit lang tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no? Yan. So, ayan siya guys, no? So, malinis na siya guys. So, pwede na tayo guys makapag-apply guys ng LED natin guys, no? So, simulan natin. So, wait lang guys, no? So, lagyan muna natin to guys ng tape guys yung ano na ito. Yan. So, ayun siya guys, no? So, maganda guys yung pagkain lang natin guys. So, pakita ko sa inyo guys. So, ito guys yung lead na ito guys. Ito guys yung magsisilbing fuse resistor niya guys, no? Yan. So, makita niyo guys. So, maganda guys yung pagkain lang natin guys, no? So, ilawan natin guys. Hanap lang ako dito guys ng ilaw natin. Focus natin. Yan. So, ito na guys yung nagawa natin guys, no? Ito guys yung magsisilbing fuse resistor niya guys. Focus natin. Yan. So, ayan siya guys, no? Yan. So, maganda guys yung pagkahinang natin guys. So, dapat dito guys ay luto guys yung pagkahinang natin guys, no? Kasi pag hindi luto ito guys ay hindi mabuhay guys yung phone device natin guys, no? Yan. So, subukan natin. Linisan natin guys, no? Yan. So, malinis na yan siya guys. Tapos, balik natin guys, no? Subukan natin guys kapag mag-normal guys yung phone device natin. Yan. So, balik lang natin. So, balik natin guys sa unit niya guys, no? So, tester pala muna natin guys. Para sure tayo. Tester natin guys. So, dapat mag-normal na ito guys noon. Dapat meron na siyang 3 point something guys. Yan. So, kung makita nyo guys, 3.7 guys, no? So, normal na ito guys ang battery na ito guys. Yan. So, 3.7 guys, no? So, ngayon guys ay try natin ibalik guys sa unit niya. Yan. Subukan natin pandarin guys, no? Kapag mag-successful tayo guys, kapag magtuloy siya. Yan. So, kanina guys ay pabalik-balik lang siya guys, no? So, ngayon guys, tignan na natin guys, no? So, i-charge na rin natin guys. Subukan natin guys, no? So, kanina guys, kapag in-charge natin guys ay, ano siya guys, no? Lugo-lugo lang siya guys. So, ngayon guys, subukan natin kapag magtuloy siya guys, no? So, kapag magtuloy siya guys, ibig sabihin guys ay successful tayo guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys ay successful tayo guys. So, nagawa natin guys yung unit na guys, no? Yan. So, ito guys yung unit na ito, 1 year na guys na hindi umandar guys, no? So, nung nabuhay natin guys ay, ito naman guys yung sira niya guys, no? Yung sa battery niya. So, ngayon guys ay naayos naman natin. Yan. So, kanina guys ay logo-logo lang siya guys, no? So, vibrate tapos mag-logo. So, ngayon guys ay okay na siya guys, no? Yan. So, okay pa naman guys yung LCD niya. Yan. So, ganun lang guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung phone device natin guys na nag-logo-logo siya guys. Tapos, vibrate lang kapag na-charge natin. So, minsan naman guys ay namamatay siya guys, no? So, kapag ganun guys, pwedeng battery lang, battery or yung sa BMS niya guys,
or minsan guys sa switch niya, or minsan guys ay CPU guys, no? At minsan naman guys ay software guys, or yung program guys, kailangan na lang i-flash guys, no? Yan. So, I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.